15 अगस्त को क्या हुआ था? गांधी जी का शादी हुआ था। আজ যদি গান্ধীজি বেঁচে থাকতো না ভাই, ওরে ভাই ঠিক এইভাবে খেলাতো। 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? हम नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते? हमारे टेंशन है। তো আমাদের স্বাধীনতা দিবসের দিন কিছু ভাইরাল মিম, যেই সব মিম গুলো দেখার পর ভাই তো এমন হতে পারে তুমি 15 আগস্ট কেন হয়েছিল সেটাও তুমি ভুলে যেতে পারো, এমন অবস্থা। তো প্রথম আমার ভিডিওতেই চালু করি, যেই ভিডিওটা ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে 1 মিলিয়ন ভিউজ গেছে, মানে 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন ভিউজ গেছে, সেই ভিডিওটা একবার তোমাদের দেখিনি। 15 আগস্ট কেন পালন করা হয়েছিল? তিথি উপলক্ষে পালন করা হয়েছে। তিথি উপলক্ষে? আমার জীবনে সব থেকে বড় ভুল হয়েছিল এনাকে জিজ্ঞেস করা যে 15 আগস্ট কেন আমরা পালন করি। আর ইনি একা না, এনার মতন আরো অনেককে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা কি কি উত্তর দেয় সেটা তোমাদের শোনাচ্ছি, একবার শোনো। বলছি 15 আগস্ট কেন পালন করা হয়? সকালবেলায় সেজে গুজে বেরোয় পড়ছে, কিন্তু কেন বেরোয়েছে, কি কারণে বেরোয়েছে তাও জানা নেই, দেখে ফ্রিতে লাড্ডু কষা হয়ে গেছে। গোপাল, এই 15 আগস্ট কেন পালন করা হয়? হয়েছিল সেই সময় আমি জন্ম হয়নি, আমি জানি। এটা আমারই বন্ধু গোপাল, আমার বন্ধু আর কত ভালো হবে, এর থেকে ভালো তো হতে পারে না। এই 15 আগস্টটা কেন পালন করি সেটা বলতে পারবে? আমি পারবো না। আমরা 15 আগস্ট কেন পালন করি? হ্যাঁ কি বুঝতে পারলাম? আমরা 15 আগস্ট কেন পালন করি? 15 আগস্ট কেন পালন করি? এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল, আচ্ছা তার জন্য এই কমন এইটা। ঠিক আছে, এটাই বলতে হচ্ছে, এটাই অনেকে বলতে পারছে না। যতটা জানি ততটাই ঠিক আছে, আর আমি অনেকটাই টুটিও এটি বলছি 15 আগস্ট কেন পালন করা? কিন্তু এদিকে আবার সকাল সকাল আবার লাড্ডু খাওয়া হয়ে গেছে। 15 আগস্ট আমরা কেন পালন করি, কি কারণে, কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে স্বাধীন হয়েছিল কবে? 15 আগস্ট 2047। 15 আগস্ট 2047। এও আমারই বন্ধু তাপস পাল, কত আর ভালো হবে। 15 আগস্ট কেন পালন করা? দাদা বিমল খুব ভালো খায়, ভাইদের ভাত খেতে না দিলেও কিন্তু বিমল খেতে দিতে হবে। দেশ স্বাধীন হয়েছিল ভাই, ঠিক আছে, তুমি বলতে পারছো, অনেকে বলতে পারছে না জিনিসটা। আজকে 15 আগস্ট আমরা কেন পালন করি বলতে পারি না কেন? আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, হয়নি? 15 আগস্ট কেন পালন করা হয়? দাদা খুব ব্যস্ত, কারণ দাদা হাগা পেয়েছে তো। 15 আগস্ট কেন পালন করা হয়? তার এত অসুবিধা হচ্ছে 15 আগস্ট বলতে কে জানা কথা, অনেকে জানে না। এটা আমারই একটা ভিডিও, আমি একবার গেছিলাম এরকম 15 আগস্টের সময় ঘুরতে, আর ঘুরতে গিয়ে ভিডিও করেছিলাম যে 15 আগস্ট কেন পালন করা হয়। তো সেই ভিডিওটাই আমি আবার একটুখানি তোমাদের শেয়ার করে দেখালাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে, ভিডিওটা কিন্তু লাইক করতে হবে, যদি ভালো লাগে তাহলে করো, ঠিক আছে, না লাগলে করতে হবে না। তো চলো এবার 15 আগস্টের ভাইরাল হওয়া কিছু মিম এবার দেখে নিই আমরা। ইনকলাব জিন্দাবাদ, টুম টুম টেড়াও, টুম টুম টেড়াও। गांधी जी को गोली किसने मारी थी? राहुल गांधी। क्या? राहुल गांधी। गांधी जी को गोली किसने मारी थी? राहुल गांधी। श्योर है एकदम? सही जवाब है। अब हम तो यहाँ सही है और क्या। चलिए बहुत अच्छा, हंसिए नहीं। ये बताइए कि भारत में सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? सबसे पहले कौन सब्जी उगाई गई थी? हाँ, सबसे पहले सब्जी उगाई गई थी भिंडी उंडी रहल हुई और क्या रहल हुई? क्या? भिंडी। बहुत अच्छा। ये बताइए कि हमारे भारत पे किसने शासन किया? जोगी सरकार। ये बताइए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला कौन सा पेड़ है? सबसे बड़ा ऑक्सीजन देने वाला सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला कौन सा पेड़ है? महुआ। महुआ। 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? हम नहीं मनाते, क्यों नहीं मनाते? हमारे टेंशन है। अरे दादा 15 अगस्त के दिन खुशी हुई थी, क्या हुआ था खुशी में बताइए हमको आप। वो तुम अपने घर में देखना, हमको दादा अरे बताओ हमें यार I love you।
15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? सरसों का साग है, परसों का पालक है, नरसों का धनिया, बैगन, बोरी का आलू, चोरी का मरी की आड़, गधी की गाड़, बहन कलोड़ा, कढ़ी पकौड़ा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। हम लोग 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? ये खुशी के लिए, और जो है बच्चे लोग को जो है मैडम लोग पढ़ाती नहीं है, लोग खुद ही नाचते हैं, उसमें जो है नाच गाना करती हैं, लव लेटर भेजती हैं, आई लव यू लिखती हैं। कहाँ होता है? मैडम लोग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे मैडम लोग के बारे में क्या बोलेगा, बोलने के लिए तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, नहीं तो गलत ही बोलेंगे। वो नाचेंगे तो दूसरे को भी नचाएंगे तो आगे कहाँ बढ़ेगा दुनिया, वो तो पीछे पीछे ही रह जाएगी। और बच्चे लोग को खोल के दिखाएंगे तो बच्चे लोग पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। आई लव यू। हाँ, आई लव यू मैडम, नमस्कार, फिर याद करना। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও, আর ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা লাইক করো। আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি, কারণ ভাই অনেক রাত হয়ে গেছে, আমার ঘুমাতে হবে। টাটা, বাই বাই।